maaloo yaa Oromoo maanu dagattanii rakkoo teenya argaa akkamitti garaan keeysan dandahee sinqiise moo akka dur namni waliif rifuu dhiise hidhaa tana seenuun har'aa miti qaata beeytan mana hidhaa hanganni ulfaata rakkoo nuti keeysa jirrus numa beeytan laata qaama dhimma kanatti nuuf iyyaa furmaata yoo quuqamni namummaa laphee isin jiise sagalee nuuf tahaa rabbitti isin dhiise namni afaan koo dhagahu yaa isa miila isaatiin gubbaa deemu ardii dhimma teenya tanarramee maali wanni fardii rakkoo meeqaatama baadhanne ciciisa isa kam dubbadheen isa kamiin dhiisa yaa ilmaan abbo fi aayyoo dhimma keenya kana hin sehinaa laayyoo waa meeqa yaaddoo nutti tahee qabee nu gugguba nama meeqaatama asitti dhukkuba waa hedduu miidhamne rakkoon nurra gahe lubbuu nama meeqaatu mana kana bahe waggaa meeqaatama kunoo asif finne hadaraa sagalee nuuf